বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আল্লাহুম্মা রব্বানা আনজিল আলাইনা মাইদাতাম মিনাস সামাই তাকুনু লানা ঈদান লিআউয়ালিনা ওয়া আখিরিনা ওয়া আয়াতাম মিনকা ওয়ারযুকনা ওয়া আনতা খায়রুর রাযিকিন। আল্লাহুম্মা রব্বানা আনজিল আলাইনা মাইদাতাম মিনাস সামাই তাকুনু লানা ঈদান লিআউয়ালিনা ওয়া আখিরিনা ওয়া আয়াতাম মিনকা ওয়ারযুকনা ওয়া আনতা খায়রুর রাযিকিন। ऐ अल्लाह, ऐ हमारे रब, हम पर आसमान से दस्तरखान यानी नेमत नाजिल फरमा दे कि जो हमारे लिए अगलों और पिछलों की ईद हो और वो तेरी तरफ से निशानी हो, और हमें रिज़्क अता फरमा और तू सबसे बेहतर रिज़्क देने वाला है। बेशक